Mga ngayong buhaton nimo nga pagdasig nimo aron ang imuhang pag-ampo, masabtan nimo kung naa ba kini sa sakto nga pamaagi, no? Number one, lahutay, padayon sa mga pag-ampo, saligi ang mga saad sa Ginoo o kung giunsa kaniya pagatiman, no? Kung giunsa kaniya pagatiman. Trust His goodness. Luke chapter 18 verse 1 to 8. Number 2, seek spiritual guidance. So, mag-research ka og mga scriptures, mga devotional, or naa ba kay masaligan nga magtotoo nga imong masultihan nimo siya. So pangayo og spiritual guidance pinaagi sa pag-research sa gyud sa mga scriptures, no, pulong sa Ginoo. Number 3, reflection or reflect. Susiha, sutaa ang imong kasing-kasing, unsa ang imong motivation, unsa pud ang imong aksyon. Ang atong Ginoo mutubag siya sa mga pag-ampo pero duna pud siya kitawag guidelines, no, aron ang imong pag-ampo, no, tubagon gyud sa Ginoo. Number 4, pagsalig. Saligi lang ang Ginoo nga kung unsay resulta sa imong mga pag-ampo alang na sa imong kaayuhan, no? Romans 8:28, kung unsa ang mitabo sa imong kinabuhi sa imong mga pag-ampo, ang Dios mas labaw mo nasayod sa iyahang tinguha nga ang tanan, no, ang tanan gyud dili madaot, no. Ang planos Ginoo, I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans to give you hope. Good things lang yun ang plano sa Ginoo sa tuwa. Number 5 is wait, paghuwat, no, patiently expect answer, no. Sa kuan na apod kay karakter ana akong nahuna tubagon ning kus Ginoo niya kung dili ang akong magbuhat ra ba kog timetable di gina mao. So we need to understand God's timing, kay perpekto og hingpit ang iyahang timing niya. Psalms 27:14.